तो नमस्कार दर्शक बंधु मुझे डरबी तो आपण पाखु पुणी एक नुआ इनफॉरमेशन वीडियो नहीं आसी जोटा कि ये वीडियोटा बहुत बहुत कह गले इम्पोर्टाट आउ कहीं आपण मन में बहुत किसी क्वेश्चन एवं भी रही आसोटा कि आपणकर मन में डाउट क्लीयर हो पारनी आउ आज आम डिस्कसन करिया टॉपिक जोटा कि आपण माने आपण मान मन रही कि मु ओडिशा रे गवर्नमेंट बीपेड करी ना प्राइवेट बीपेड करी ना आंध्रा रे जाइए बीपेड करी माने आपण इलिजिबल कोथि पई सेटा आपण मन डाउट रही जाउची जेमिति कि देखंतु मु तीनटा बीपेड कहली जेमिति गवर्नमेंट प्राइवेट और आंध्रा तो तीन टाइप रो बीपेड रही छी। तो आज रो टॉपिक रो पॉइंट होची कि आपणकर जो तीनटी जगह रे बीपेड जो अछि फीस एडमिशन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस सर्टिफिकेट वैल्यू गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी टोटली पांचटी मु कहीदेली फीस एडमिशन प्रोसेस सिलेक्शन वैल्यू सॉरी सिलेक्शन प्रोसेस आपनकर सर्टिफिकेट वैल्यू आ गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी ये पांचटी टॉपिक आज मु डिस्कशन करी जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट कह गले तो आपन ध्यान मन देकी ध्यान रे सुनंतु आपन स्किप करंतु नहीं एबे भी कहूची हाउ कारण एई टोटल पांचटी टॉपिक जे भलसे कांसेप्ट क्लियर हो गला जे कोठी बीपेड करिवो केमिति करिवो तार टोटल गोटे कह गले 50% कांसेप्ट गोटे क्लियर चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा आमर यही टॉपिक। तो जदि आपण ओडिशा गवर्नमेंट रे बीपेड करिया पई चाहुचंती ताहाले आमर ओडिशा रे दुईटी गवर्नमेंट कॉलेज अछि जोटा कि गोटे भुवनेश्वर रे अछि आ गोटे अछि संबलपुर रे। तो प्रथमे आमे जानिबा तार एडमिशन प्रोसेस केमती कोन होइथाय देखंतु आमर एलिजिबल देखंतु आमर जेमति कि ग्रेजुएशन आपनकर कंप्लीट हेतिबा दरकार ता सहित आपनकर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मैंडेटरी जे आपण पूर्व वीडियो रे मु कहितली आमर जदि भी आपण गवर्नमेंट रे बीपेड करिया पई चाहुचंती ताले स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मैंडेटरी ता सहित आमर जो अछि फिजिकल टेस्ट पीएफटी आमर चारोटी रहिछि कोन कोन कहितली पूर्व वीडियो रे जेमिति कि आमर 1000 मीटर गोटे रनिंग होउछि आ गोटे 50 मीटर स्प्रिंट रोची आ गोटे रोची स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आ गोटे रोची बैक बॉल थ्रो ई चारोटी फिजिकल टेस्ट रे आपणकर टॉप मार्क रखिबार अछि काहेकि टॉप मार्क रखिबार अछि कारण आपणकर जेते टॉप मार्क रखिबे आपणकर सिलेक्शन हबार चांस अधिक थाए कारण आगु आमर कोन कंपटीशन हाई रोजी जेमिति कि बीपेड गोटे चाहिदा हो गलानी कंपटीशन हाई रोज से आपण सब बेले ट्राई करंतु आपनकर फिजिकल टेस्ट केमिति भल परफॉर्मेंस देबे आउ जो अनुसार आपनकर कटअप जाइथिबो से अनुसार आपनकर सिलेक्शन प्रोसेस रहिबो जेमिति कि देखंतु हमर फीस कथा कहि दोजी देखंतु हमर एडमिशन सरी गला तबे फीस देखंतु 1.75 लाख अराउंड भितरे हमर आपण गवर्नमेंट रे बीपेड कंप्लीट करि परिबे 1.75 लाख भितरे सुविधा कथा कहि सुन देखंतु आमे जदी सेठी कंटिन्यू सब दिन हमर थ्योरी क्लास होइथाय प्रैक्टिकल क्लास होइथाय थ्योरी क्लास रे बेस्ट टीचर माने सेठी अछंती आपनकर डाउट क्लियर करि परिबे आउ थ्योरी क्लास जेहेतु सब दिन होची आपनकर कांसेप्ट इजीली क्लियर हो जिवो जॉब पाई आपण माने पूरा प्रिपेयर हे रहिबे ता सहित प्रैक्टिकल क्लास दुई टाइम होइते जेमिति कि मॉर्निंग रे होइते इवनिंग रे होइते तो प्रैक्टिकल क्लास रे हमरो जेमिति सेठी अछि सुविधा हमरो निजरो गवर्नमेंट कॉलेज रे इंडोर अछि ता सहित आउटडोर रे सिंथेटिक ग्राउंड अछि सिंथेटिक ग्राउंड रे ऑटोमेटिक ता सहित प्रैक्टिकल रे सब किछि कांसेप्ट क्लियर एटू एटा सेठी माने आपनकर फ्यूचर रे जदी किछि कोच हेबे कि टीचर हुअंती स्कूल ले जाई मैनेजमेंट केमिति करिवे बुझी पाइले तो प्रैक्टिकल क्लास जेहेतु सब दिन होइता तमरो गोटे कांसेप्ट क्लियर हो जाइतियो तमे मैनेजमेंट सिखि जिवो ऑटोमेटिक इंडोर रे जेमिति कि हमरो एट अछि बैडमिंटन कोर्ट स्विमिंग अछि ए दीटे अछि आउ आस्ते आस्ते तयारी होउची आउ जेमिति प्रैक्टिकल कहि देले एबे आमे जिवा तापर हॉस्टल ले केमिति सुविधा रहउची हॉस्टल ले तुमको पर्सनली सब किछि निजर बेड निजर गद्दी तकिया निजर गडरेज यही सब मिली थाए आ पर्सनल किट भी मिली थाए
किट भितर तो सब किसी अवेलेबल थाए जो मैंने स्पोर्ट्स पिला माने अछंती से माने जानिथिबे किट रे सब किसी आसे एई सब गवर्नमेंट रे मिलि थाए तापर आमे जिबा मेस देखंतु मेस मु गवर्नमेंट रे निजे रहिची बीपेड मध्य करिची मेस कथा कहूची शुणंतु मेस गोटे लंबा हॉल पर थाए लंबा हॉल ले पिला माने एकाठी बसी पूरा खाती टीवी लगी थाए बड़ टीवी लगी थाए आ मजा बहुत किछि हुए एक्सपीरियंस आपण गवर्नमेंट रे भी जतले बीपेड करिवे एक्सपीरियंस जानि परिबे आउ ट्राए कर जेते जल्दी गवर्नमेंट रे बीपेड करिवा पई आ गवर्नमेंट रे जदी आपण बीपेड करूछंती तो आपणकर जॉब पाइबा पई बहुत इजी हो जाए कहीं ना सेठी किछि कॉन्सेप्ट पूरा समस्ते क्लियर हो जाती जमी पूर्व कहली थ्योरी क्लास भल से होता है प्रैक्टिकल क्लास भल से होता है तो ता छड़ा कौन दरकार से ही दरकार ना तो आमे तो जाइले गवर्नमेंट रे बीपेड कले आ कौन कौन फायदा आ केमिति आपण करिबि ता पई एलिजिबल कौन एडमिशन प्रोसेस ता फीस केते कौन सब किसी जणै देली तो नेक्स्ट जीवा आमे प्राइवेट बीपेड पे प्राइवेट कॉलेज रे आपन को गोटे एडवांटेज रही जाउची कि सेठी इजीली एडमिशन हो जाउची कंपटीशन कम रहउची स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी दरकार नाही तो जेहेतु आपणकर जदि गवर्नमेंट रे फास्ट ट्राई करिवे जदि गवर्नमेंट रे न होला ताले आपण प्राइवेट रे करिया को चेष्टा करिवे किंतु आउ ऑप्शन नाही हला बुझि पाइले जदि गवर्नमेंट रे न होबो ताले आपण प्राइवेट रे करिया को बाध्य होबे तापर आमे देखिबा कि ता फीस देखंतु फीस अराउंड देखिबा को गले हमरो सेठी जेमिति कि एक्स्ट्रा चार्ज किछि मेस फी नै जाउछंती किछि अलगा चार्ज किछि सब मिसै मासे कि एक्स्ट्रा मेडिकल मेडिसिन फी कि जेमिति एग्जाम होउची ता पई फी सब मिसै मासे कि अराउंड सेमिति नै जाउछंती 3.5 लाख 3.5 लाख टका तांकर प्राइवेट रे खर्च होउची आमे जदि हिसाब करिया गवर्नमेंट रे 1.75 लाख आ सेठी रही जाउची 3.5 लाख पाखापाखि 1.5 लाख अधिक रहउची बुझि पाइले तो 1.5 लाख जेतु अधिक रहउची सेठिकार किछि आमको जदि हिसाब करिबा प्राइवेट रे थ्योरी क्लास भलो दउछंती ना नाही सेठिकार जो माने फैकल्टी अछंती से माने ठीक से पढ़ा पढ़ी हमको करूछंती ना नाही क्लास ठीक ठाक होउची ना नाही सेठी हमरो फील्ड माने हमरो फील्ड रो सुविधा अछि ना नाही सब किछि सुविधा आमे जदि देखिबा तापर जाय कि आमे एडमिशन करिबा कारण देखंतु आपण पई गोटे इजी हे जिवो जेमिति कि जदि आपणकर चिन्हा थिबो किछि को सीनियर पिला माने तांकोठु आपण बुझी परिबे कि हां से प्राइवेट कॉलेज रे तो तमे करूथलो आ सेठी सुविधा कोन रहिछि आ लास्ट को आपण बुझिबे कि कॉलेज रे जदि माने सरी जाउछि आपणकर कोर्स से जो सर्टिफिकेट ता दउछंती सेटा वैलिड होउछि ना नाही जदि वैलिड होउथे ताले आपणकर ओडिसा रे जॉब करिया पई परफेक्ट अछि आ जदि वैलिड न हो तो किछि लाभ ही नाही कारण ओडिसा रे आपण जॉब करि परिबे नाही तो एति कि थिला जोटा कि प्राइवेट कॉलेज रे आपण जदि बीपेड करिवे ता पई सुविधा कोन आ नेक्स्ट जिबा हमें आंध्रा रे जदि आपण बीपेड करिवे तो बहुत पिला चूज करती आंध्रा रे बीपेड करिया पई काहे कि ता पाखरे किछि ऑप्शन न थाए जेमिति कि फास्ट ट्राई करती गवर्नमेंट रे करिया पई जदि भी गवर्नमेंट रो न होला तापरे ट्राई करती प्राइवेट रे करिया पई जदि भी प्राइवेट रे न होई परछि लास्ट को ट्राई करती आंध्रा रे देखो मैं कहि दोछि गवर्नमेंट रे केते हमरो 1.75 लाख खर्च होइते हैला तापरे प्राइवेट रे केते ने 3.5 लाख आउ आंध्रा रे केते ने 1 लाख देखंतु कोउथि मु कहली एटे ध्यान देकी सुनंतु गवर्नमेंट रे जेती खर्च होइता डबल खर्च होय प्राइवेट रे माने गोटे लोकर पाखरे पैसा नाही कि सेमती किछि परफॉर्मेंस देई कि से सिलेक्शन हेई परनी गवर्नमेंट रे करि परनी कि प्राइवेट रे अधिक पैसा देई करि परनी तो लास्ट ऑप्शन थाए हमरो आंध्रा रे करिया पे तो आंध्रा रे हमरो केते खर्च हुए 1 लाख भितरे हैला तो आंध्रा रे जेहेतु 1 लाख भितरे खर्च हुए तो इजीली सीए आंध्रा रे जाई करिया को ताको सुविधा हबो आंध्रा रे कले आ गोटे प्लस पॉइंट कोन जे हमको बहुत ऑप्शन मिल जाए कॉलेज चूज करिया पे बहुत ऑप्शन थाए हम पाखरे बहुत कॉलेज अछि आंध्रा रे बुझि पइले माने ऑप्शन अधिक रहि जायते
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକରେ ତାର ଗୋଟିଏ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କହୁଛି କି ଆମର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ଆମର ଫିସ୍ ବି କମ୍ ଥାଏ। ଏଇ ଦିଟା ହେଲା ଆମର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବିପେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବିପେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ସେଠିକାର କଲେଜର ଦେଖିବେ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ସେ ମିଡିଏଟର ଥିବ, ଯୋଉମାନେ ବୁଝିଥିବେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ NCTE ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ। ଏଇ ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେହି କରୁନଥିବେ, କାରଣ ଏ ମୁଁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ପଚାରିବେ କି NCTE ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅପସନ୍ ଥିବ କି ମୁଁ ଏଇ କଲେଜରେ କରିଦେବି, ସେଇ କଲେଜରେ କରିଦେବି, କାରଣ କଲେଜ ଅପସନ୍ ବହୁତ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ବିପେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବିପେଡ୍ ହଉ କି ସେ ବିଇଡି ବି ହଉ, ବୁଝିପାରିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଅପସନ୍ ବହୁତ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ମିଡିଏଟର ଥିବ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ NCTE ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଏଇଟା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବେ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର NCTE ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଯଦି ଆପଣ ବିପେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ହେଲା। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସେଠିକାର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ସେଠି ସେଇକି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କଲେ, ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ବସ୍ରେ ଆପଣ ସିନା ଏଇଠୁ ଟ୍ରେନରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲେ, ସେଠୁ ପୁଣି ଆପଣ ବସ୍ ଧରିବେ, ଅଟୋ ଧରିବେ କି ଯାହା ବି ଧରିବେ, ସେଠୁ ପୁଣି ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥିବ ତେଲୁଗୁରେ, ସେଟା ଆପଣ ବୁଝି ବାଝିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ତ ଗଲା ହେରି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଠିକାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ସେଠିକାର ଖାଇବା, ସେଠିକାର ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେଠିକାର ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି, ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରରେ, ସେଠିକାର ଖାଇବା ଟିକେ ମାନେ ଅବାଗିଆ ଖାଇବା। ଫାଷ୍ଟ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଖାଲି ଲୁଣିଆ ଟାଇପ୍ର ଖାଇବା ହେଲା। ସେଠି ଛାଡ଼, ସେ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି, ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବହୁତ କିଛି ହେବ। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ଆନ୍ଧ୍ର କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଠିକାର କେମିତି କ'ଣ କଲେଜ, କୋଉ କଲେଜ ଭଲ କଲେଜ, ସବୁ କିଛି ମୁଁ କହିବି। ତ ଇୟା ହେଉଛି ଆମର କଥା। ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଖାଇବା ପିଇବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିସ୍ କମ୍ ରହିବ ଆଉ ଅପସନ୍ ବହୁତ ରହିବ ଆନ୍ଧ୍ରା କଲେଜର। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କରିବେ ନା ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିବେ ନା ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ରହିଲା। ତିନିଟା ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ବିପେଡ୍ କୋଉଠି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କହିଦେଲି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଦେଲି, ଫିସ୍ କେତେ କ'ଣ ଦରକାର କହିଦେଲି, ସେଠିକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବି ସେଟା ବି କହିଦେଲି। ତ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବେଣି। ନା ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ କରିବେ, ନା ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟରେ କରିବେ, ନା ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା ଟପିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ଆମର ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ହାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେଇଟା ମୁଁ କହିନି, ସେଇଟା ହାଇପ୍ କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ପଛରେ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ସବୁ କିଛି ହେବ। ଆପଣ ହାଇପ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ମୋତେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ନହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଭାବୁଛି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଣି ଚାଲିବି, କାରଣ ଆଉ ରହିଲା ବିପେଡ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ତ ଏବେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନ ପକେଇବି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ମୋର ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ଜାଣିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼, ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।